السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في درس جديد لتعلم اللغة الفرنسية. في درس اليوم سوف نتعرف على أفعال جديدة وكذلك طريقة تركيبها في جمل، ولكن قبل أن نبدأ، إذا أعجبكم درس اليوم أصدقائي لا تبخلوا علي بالضغط على زر الإعجاب حتى لا أطيل عليكم. لنبدأ. Le verbe râler. Râler, ça veut dire faire entendre un bruit en respirant. يعني إصدار صوت أو ضجيج أثناء التنفس. يمكن القول أن هذا الفعل معناه يئن، ولكن لديه معاني كثيرة سنتعرف عليها. Le premier exemple. L'enfant malade râle dans son lit. L'enfant malade râle dans son lit. يعني الطفل المريض يئن في سريره. L'enfant malade râle dans son lit. Ici le verbe est conjugué au présent de l'indicatif. هنا الفعل صرف في الحاضر. L'enfant malade râle dans son lit. Et dans le langage familier, le verbe râler signifie exprimer sa mauvaise humeur en se plaignant ou en protestant. Je répète, dans le langage familier, le verbe râler signifie exprimer sa mauvaise humeur en se plaignant ou en protestant. يعني في اللغة العامية هذا الفعل معناه التعبير عن المزاج السيء من خلال الشكوى أو الاحتجاج. إذن هذا الفعل معناه كذلك يشكو، كذلك يتذمر. Voilà un exemple. Arrête de râler, c'est pénible. Arrête de râler, c'est pénible. يعني توقف عن الشكوى أو عن التذمر، هذا مزعج. Arrête de râler, c'est pénible. Le verbe enfiler. Enfiler signifie passer un fil dans le trou d'une aiguille. Je répète, le verbe enfiler signifie passer un fil dans le trou d'une aiguille. يعني تمرير الخيط من خلال ثقب الإبرة. Passer un fil dans le trou d'une aiguille. إذن هذا الفعل معناه إدخال الخيط في الإبرة. Enfiler. Voilà un exemple. Je n'arrive pas à enfiler l'aiguille. Je n'arrive pas à enfiler l'aiguille. يعني أنا لا أستطيع أن أدخل الخيط في الإبرة. Je n'arrive pas à enfiler l'aiguille. Le verbe enfiler signifie aussi mettre un vêtement. Mettre un vêtement يعني وضع الملابس. إذن هذا الفعل معناه كذلك يرتدي. رأينا إدخال الخيط في الإبرة، كذلك معناه يرتدي. Enfiler. Voilà un exemple. Enfile ta veste, on va sortir. Enfile ta veste, on va sortir. يعني ارتدي سترتك سوف نخرج. Enfile ta veste, on va sortir. Le verbe engloutir. Engloutir, un verbe de deuxième groupe, signifie manger très vite. Je répète, le verbe engloutir signifie manger très vite. يعني تناول الطعام بسرعة كبيرة. إذن هذا الفعل معناه يبتلع، يعني يلتهم الطعام بسرعة. Engloutir. Voilà un exemple. Il s'est dépêché d'engloutir son sandwich. Il s'est dépêché d'engloutir son sandwich. يعني هو أسرع في ابتلاع شطيرته. Il s'est dépêché d'engloutir son sandwich. Le premier verbe, c'est le verbe se dépêcher, conjugué au passé composé. أول فعل لدينا يسرع مصرف في الماضي المركب. Il s'est dépêché d'engloutir son sandwich. Le verbe enlever. Enlever signifie retirer quelque chose de l'endroit où il se trouve. Le verbe enlever signifie retirer quelque chose de l'endroit où il se trouve. يعني إزالة شيء من المكان الذي يوجد فيه. Enlever معناه يزيل. Voilà un exemple. Enlève tes livres de la table et va les ranger.
Enlève tes livres de la table et va les ranger. En arabe, أزل الكتب من الطاولة واذهب لترتيبها. Enlève tes livres de la table et va les ranger. Le verbe enlever ici est conjugué à l'impératif. هنا الفعل يزيل صرف في صيغة الأمر. Et va les ranger. Ici on a le verbe aller conjugué à l'impératif. هنا لدينا فعل يذهب كذلك مصرف في صيغة الأمر. Et le verbe ranger معناه يرتب. Enlève tes livres de la table et va les ranger. Le verbe enlever signifie aussi faire disparaître ou effacer. Je répète, le verbe enlever signifie aussi faire disparaître ou effacer. كذلك الفعل enlever أو le verbe enlever معناه يمحو أو يمسح. يمحو كذلك أو يمسح. Enlever. Voilà un exemple. Je n'arrive pas à enlever cette tâche. Je n'arrive pas à enlever cette tâche. يعني أنا لا أستطيع أن أمحو هذه البقعة. Cette tâche يعني بقعة. Je n'arrive pas à enlever cette tâche. Le verbe ennuyer. Ennuyer signifie ne pas intéresser ou ne pas amuser. Ennuyer. هذا الفعل معناه يشعر بالملل. Ennuyer. Voilà un exemple. Ces jouets commencent à m'ennuyer. Ces jouets commencent à m'ennuyer. يعني هذه الألعاب بدأت تشعرني بالملل. Ces jouets commencent à m'ennuyer. Le verbe ennuyer signifie aussi causer du souci. Je répète, le verbe ennuyer signifie causer du souci. يعني إثارة القلق. يعني يثير القلق. Causer du souci. Voilà un exemple. Ça m'ennuie de le laisser seul alors qu'il est malade. Je répète, ça m'ennuie de le laisser seul alors qu'il est malade. يعني يثير قلقي تركه وحده بينما هو مريض. Ça m'ennuie de le laisser seul alors qu'il est malade. On a aussi le verbe pronominal s'ennuyer. S'ennuyer معناه يسأم كذلك يمل. S'ennuyer. Voilà un exemple. Quand il reste chez lui sans rien faire, il s'ennuie. Je répète. Quand il reste chez lui sans rien faire, il s'ennuie. En arabe, عندما يبقى في المنزل دون أن يفعل أي شيء هو يسأم أو هو يمل. Quand il reste chez lui sans rien faire, il s'ennuie. Le verbe s'enrhumer. S'enrhumer, un verbe de premier groupe, signifie attraper un rhume. Attraper un rhume يعني أن يصاب بنزلة برد أو يصاب بالبرد. S'enrhumer. Voilà un exemple. Il est resté dans le courant d'air et il s'est enrhumé. Il est resté dans le courant d'air et il s'est enrhumé. يعني هو بقي في التيار الهوائي وأصيب بالبرد. Il est resté dans le courant d'air يعني تيار هوائي et il s'est enrhumé. Le premier verbe c'est le verbe rester conjugué au passé composé. أول فعل هو فعل يبقى صرف في الماضي المركب. Il s'est enrhumé. Ici le verbe est conjugué aussi au passé composé. هنا كذلك الفعل صرف في الماضي المركب. Il est resté dans le courant d'air et il s'est enrhumé. Le verbe refaire. Refaire, un verbe de troisième groupe, فعل من المجموعة الثالثة معناه يعيد عمل شيء ما. Refaire أو تقوم بشيء قمت به من قبل. Refaire. Voilà un exemple. Je dois refaire mes analyses pour m'assurer que je suis bien guéri. Je répète, je dois refaire mes analyses pour m'assurer que je suis bien guéri. يعني يجب أن أعيد تحاليلي لأتأكد من شفائي جيدا.
je dois refaire كما قلنا هي أن تعيد فعل شيء ما. mes analyses هي التحاليل pour m'assurer لأتأكد que je suis bien guéri أنني شفيت تماما أو شفيت جيدا. je dois refaire mes analyses pour m'assurer que je suis bien guéri. Le verbe préciser. Préciser معناه يحدد. Préciser. Voilà un exemple. Tu dois préciser ce que tu veux. Tu dois préciser ce que tu veux. يعني عليك أن تحدد ما تريد. Tu dois préciser ce que tu veux. Le verbe satisfaire. Satisfaire, un verbe de troisième groupe, فعل من المجموعة الثالثة معناه يرضي. Satisfaire. Voilà un exemple. Ta réponse ne me satisfait pas. Ta réponse ne me satisfait pas. يعني إجابتك لا ترضيني. Ta réponse ne me satisfait pas. Un autre exemple. Elle a satisfait sa curiosité en allant voir ce qui se passait. Je répète l'exemple. Elle a satisfait sa curiosité en allant voir ce qui se passait. يعني هي أرضت فضولها بالذهاب لرؤية ما كان يحدث. Elle a satisfait sa curiosité en allant voir ce qui se passait. Un autre exemple. Il n'a pas été admis car il ne satisfait pas à toutes les obligations. Il n'a pas été admis car il ne satisfait pas à toutes les obligations. هو لم يتم قبوله لأنه لا يفي بجميع الشروط. Il n'a pas été admis. هو لم يتم قبوله car il ne satisfait pas لأنه لا يفي à toutes les obligations بجميع الشروط. Les obligations هي الشروط قد تعني كذلك التزامات. كما لاحظتم أصدقائي هنا تغير المعنى للفعل أو لفيرب satisfaire ليصبح يفي. رأينا أن الفعل قد يعني يرضي كذلك قد يعني يفي حسب موقعه من الجملة. Il n'a pas été admis car il ne satisfait pas à toutes les obligations. الآن أصدقائي وصلنا إلى مرحلة التذكير. سنذكر بالأفعال التي رأيناها في درس اليوم. On a vu le verbe غالي. غالي معناه يئن أو يتذمر كذلك يشتكي. غالي. Le verbe enfiler. enfiler رأينا أن معناه يدخل الخيط في الإبرة كذلك قد يعني يرتدي. enfiler. Le verbe engloutir. engloutir معناه يبتلع يلتهم يعني يأكل الطعام بسرعة. engloutir. Le verbe enlever. enlever معناه يزيل كذلك يمحو. enlever. Le verbe ennuyer. ennuyer يعني يشعر بالملل. ennuyer. On a vu aussi le verbe pronominal s'ennuyer. s'ennuyer معناه يمل يسأم. s'ennuyer. Le verbe s'enrhumer. s'enrhumer معناه يصاب بالبرد. s'enrhumer. Le verbe refaire. refaire معناه يعيد فعل شيء ما أو يعيد عمل شيء ما. refaire. Le verbe préciser. préciser معناه يحدد. préciser. Et le verbe satisfaire. satisfaire معناه يرضي قد يعني كذلك يفي. satisfaire. بهذا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، ولكن قبل أن نختم إليكم سؤال التميز. وسؤال اليوم يقول: أنا لا أريد أن أسمعك أبدا تتذمر أو تشتكي. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، وإذا كان كذلك لا تبخلوا علي بالضغط على زر الإعجاب ومشاركة الدرس مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.